सर्क्युलर येयलो आसा सरपंच सांगता होय हेजेर तुमकां सांगताच्या प्रमाणे हांवें जे कितें करपाक जाय तो म्हजो प्रयत्न केल्लो आसा तुका सांगचें म्हणल्यार आयका आतां हो कितें आयज लोक आमी फोर्टनायट मिटिंगेक हांवें सांगलें की जेन्ना आमकां कॉरस्पॉन्डन्स येयलो आमकां 6 तारखेर आमकां आयतारा दिसा मेल येयलो की अशी म्हणजे आमकां डायरेक्ट इन्वर्ट जावंकूच नासलो म्हणजे गव्हर्नमेंट कोर्टाचो जी स्टे ऑर्डर येयली ती आमकां इन्वर्ट जायनासली इन्वर्ट जाताना आमी मागीर ती चॅलेंज जाली म्हणल्यार हांवें सेक्रेटरी दिसले सेक्रेटरी म्हणल्यार सरपंच आमकां मेल कांय डॉक्युमेंट येवंकूच ना इन्वर्ट इन्फॉर्म केलें गोविंद बाबान इन्फॉर्म केलें आनान इन्फॉर्म केलें की स्टे घाला पूण आमकां विदाउट डॉक्युमेंट हांव हें हाडूंक शकना जेन्ना डॉक्युमेंट येता तेन्नाच कळटलें ना डॉक्युमेंट आमकां इन्वर्ट जावपाक जाय पंचायती जाली तेन्ना म्हाका सांगलें की अशी जाली गजाल म्हणून पण हांव इतकें सांगता पळय तूं म्हाका काय जेन्ना म्हाका जर लायसन दिवपाक जाय जाल्यार हांव पयलींच लायसन दिवंक शकतालो हांवें पयली ग्रामसभेक 3 रेजोल्युशन काडलें तुमकां जाल्यार डॉक्युमेंट जाल्यार आमकां नाका म्हणून हांवें सदां आजून ग्रामसभेक रेजोल्युशन दितालो त्या निमित्तान आमी ग्रामसभेक लागून आमी आमची फोर्टनायट मिटींग जाली फोर्टनायट मिटींग लागून आमी लोकांक सांगलें पळय आमी सगळ्यांनी डिसिजन की ही फायल येयलेली आमी रिजेक्ट करुया म्हणून सगळ्यांनी फायली रिजेक्ट केली रिजेक्ट करून ही फायल आतां सब डिविजन आसा आनी हेजो फाल्यां मॅटर आसा फाल्यां जे डिसिजन जातले त्या डिसिजन निमित्तान फाल्यां कितें फुडें आतां आमी फुडें बॉडी आयच्या मिटींग आमी फुडें सांगलें आहा की फुडें डिसिजन आमी घेवचें म्हणून आता तुवें जे पळय सगळ्यान व्हडली जी पळय हें आसा पळय काय न्हू जेन्ना डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन 2 दिसां भितर कितें दिली हेजें डिसिजन उचलून धरलें व्हिडिओचें आणि लायसन दी म्हणून सांगलें ताका 24 वरां भितर त्या बरोबर म्हणून म्हाका सेक्रेटरी हांगासर जाय आसलो हांवें सेक्रेटरीक विचारलें तुमकां सगळ्यांक सांगता पयली चूक जी आसा हेंच्यांनी व्हिडिओ कडेन काय ते हें वचूंक ना अपिलान हांव हायकोर्टान गेलो म्हणून तांकां मागीर नाइलाजान कितें करचें पडलें पंचायत डायरेक्टर तेजे कडेन अपील करचें पडलें एक गोश्ट जाली आतां हांगासर सुद्दां हांवें जेन्ना सेक्रेटरीक विचारलें अरे बाबा आतां ही ऑर्डर वेगेन्स केला मरे आमच्या तूं कितें करता अपिलान वयता मरे तर तेणी म्हाका हें आतां तुका सांगता सरळ सगळ्या सभे मजार सांगता हांव ह्या सेक्रेटरीन म्हाका सांगलें सरपंचान सांगला म्हणपा लागलो अपिलान बिपल्यान कांय वचप ना जें कितें डायरेक्टर ऑफ पंचायत सांगता तें आयकपाचें आनी आपल्या शिर्विसेचो प्रश्न आसा म्हणपा लागलो ते जर लायसन जर आपूण तांकां जर दिना आसत जाल्यार आपली नोकरी वयतली म्हणपा लागलो राव 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 फुडें राव बाबू मातसो राव फुडें आतां कळ्ळें न्ही दुसरी गोश्ट ज्या दिसा ही ऑर्डर जाली स्टे मेळ्ळी आमकां तेजो मोबायल चेक करतो सेक्रेटरीचो मोबायल चेक करतो 12:15 जे आसा पळय काय न्ही ऑर्डर जाली स्टे मेळ्ळी की 24 वरां भितर कितें दिवप ना लायसन दिवप ना 17 तारीख डेट दवरली त्या बरोबर हेका फोन केलो हांवें फोन घेना हो सेक्रेटरीक फोन केलो हांवें सांगपाक बाबा स्टे मेळ्ळी म्हणून तो आतां पळय सांगता न्हू आमकां ऑफिशियली अमक्या दिसा मेळ्ळें म्हणून हांव कोण रे सुणें सेक्रेटरीन आनी हेणी कितें म्हाका सुणें समजलें तुका खबर आसा मरे की आमचो कोर्टाचो मॅटर आसा हें आसा म्हणून फोन घेवप ना मागीर मेसेज केलो हांकां दोगांकूय आनी तुमकां खबर आसा हेंच्यांनी लायसन कितक्यांक इश्यू केला तें 1:45 अर्द्या वरा भितर जवळ जवळ कितें रे 1.5 कोटी सुमार लायसन फी बी घेवन सगळें प्लेन कळ्ळें न्ही आतां तुमी विचारा तेका आनी सॉरी एकूच हें जें पळय तो ऑर्डर पळय दाखयता इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर ही लिगल ऑर्डर न्ही कोर्टाक तूं सांगूंक शकना की आपूण तुजी ऑर्डर पाळिना म्हणून कोर्टाचो मॅटर हायकोर्टाचो डिस्ट्रिक्ट कोर्टाची ऑर्डर हेच्या मुखार कितें रे दॅट इज सुप्रीम तूं सांगूंक शकता खंयच्या डिपार्टमेंट सांगूंक शकता की तुमी हांगासर हें दिवं नाका म्हणून वर्डीक दिवं नाका म्हणून सांगूंक शकता कोण कोर्टात शिकोवपाक शकता हो जे पळय सांगता पळय काय न्ही डायरेक्टर पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हें ताका लागना हें ताका लागना मागीर तशें जाल्यार तांच्यांनी कोर्टाकूय सांगपाचें आयज कोर्ट बंद दवर आयज तूं डिसिजन दिवं नाका अशें सांगपाक जाय आसलें कोणाक सांगता तुमी आमकां शिकयता रे सरपंच क्लियर भाशेन तुमकां आतां कायद्याची गजाल खूब क्लियर भाशेन सांगला सरपंचान बी कितें सांगला आतां आयज ते हेजेर काय तुमकां सांगूंक शकना
सरपंच मिटिंगेन डिसायड जाला कित्याक फाल्यां डिसिजन आहा म्हणटा ते तर फाल्यां डिसिजन जातकीर रोखडीच आयज मिटींग घेतला तशी मिटींग घेतले म्हणटा ते हांव सांगता आयक कंप्लीट करता घेतले आनी तेन्ना कितें रिवोक करपाचे फाटी घेवपाचे कोर्टान तेन्ना डिसिजन जातले ते आमकां सरपंच जालेच मात आतां आमकां सांग आतांचे सांग तूं की आमकां तूं आमच्या वांगडा आसतलो काय ना तें तूं आमकां सांग उतर आनी तूं काबार कर कितें आहा तें एकदम आमकां येत जाय आमी पळय आमी कितें दुसऱ्या तुम्ही डिसिजन फुडें घेतली तो घे तूं डिसिजन रिवोक करपाचें ना कोर्टान करपाचें तें घे मागीर आमच्या वांगडा तूं रावतलो कितें करतले तूं हें सांग की तुजेच लोक आमी ते आयले पळय कोर्टाचे बी आमकां सांगा नाका तूं गांवचो वडील गांवचो फर्स्ट सिटीजन तूं आमकां आमच्या वांगडा रावतलो तुम्हाला जाय काय नाका ते तूं स्पश्ट करून सांग आनी काबार कर काय सांगता लोकांक नाका जाल्यार म्हाका नाका तुमकां सांगता आनी आज तुमकां काबार करता अरे आमी तेका भायर सरपंच धावलो तू यो भायर देखाई सर जाय काय नाका देखाई सर देखाई जॉब दिताला हुंचे जॉब दिता बापाय लो लागे जॉब